Penyerahan ijazah, rapor, dan pengalungan secara simbolis oleh TK Islam Bait Qur'ani Nurul Anwar. Yang pertama, penyerahan ijazah oleh Ustazah Umin SE kepada Ananda Santri TK Islam Bait Qur'ani Nurul Anwar. Selanjutnya, penyerahan rapor oleh Ustazah Nurlia AMD kepada Ananda Santri TK Islam Bait Qur'ani Nurul Anwar. Selanjutnya, pengalungan oleh Ustazah Saniati SPD kepada Ananda Santri TK Islam Bait Qur'ani Nurul Anwar. Kepada Ananda Fauzan Adli Azim bin Yusri, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyi'ah, Al-Fajr, dan Al-Balad. Selanjutnya, Ananda Muhammad Raja Mahardika bin Haji Muhammad Ali Ramadan, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyi'ah, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Aisyah Afika Badaruddin binti Badaruddin Lamaci, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyi'ah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, dan Al-Lail. Selanjutnya, Ananda Aisyah Akila Badaruddin binti Badaruddin Lamaci, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyi'ah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, dan Al-Lail. Selanjutnya, Ananda Muradio Abdillah bin Purwadi, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Nadifa Anindita Prasetyo binti Dwi Prasetyo, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyi'ah, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Syakila Adiba Yusuf binti Muhammad Yusuf, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyi'ah, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Rizky Arif Darmawan bin Mudianto, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Aulia Ramadhani binti Harudin
usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Muhammad Abitsar Al-Ghifari bin Abdul Qadir, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Afif Awal Said bin Kamaruddin, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Muhammad Zakwan Mahrifatullah bin Muhammad Amir, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Hamunada Hazifah Zu'ud binti Safardi, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, dan Az-Zalzalah. Selanjutnya, Ananda Naura Priscilia Ramadhani binti Umar Ghazali, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, dan Al-Balad. Selanjutnya, Ananda Aliana Nada Zahira binti Irwan, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Aisyah Syita Az-Zahra binti Eko Budiawan, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Muhammad Arfa Wijayandanu bin Heri Marwan, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba. Selanjutnya, Ananda Gebi Hanifah Rashida binti Ari Sutrisno, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Aisyah Pausia Mustari binti Mustari SH, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba,
An-Nazi'at, Abasa, At-Takhwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Muhammad Ciko Ahnaf Al-Fatih bin Nasrul Ramadan, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takhwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, dan Al-Balad. Selanjutnya, Ananda Akhlan Az-Zahidi bin Muhammad Ridwan, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Al-Ghasyiyah, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Muhammad Ibnu Restu Dewantara bin Larafi, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takhwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan Al-Fajr. Selanjutnya, Ananda Jabar Abni Badranaya bin Wahyu Abri Wibowo, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Selanjutnya, Ananda Muhammad Habibi bin Akbar, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takhwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Najwa Sazilia Putri binti Hardianto, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takhwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Muhammad Khairul Nidam bin Daniel Ansori, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takhwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Muhammad Irsyad Tamrin bin Muhammad Tamrin, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takhwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Syifa Jihan Zakira binti Muhammad Akbar, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Selanjutnya, Ananda Muhammad Khairul Gibran bin Sufrianto, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takhwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Muhammad Zaka Abdizar bin Anwar, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takhwir, dan Al-Infitor. Selanjutnya, Ananda Fariza Irdina
binti Erwin Tony, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Amila Nur Ihsan binti Ihsan Zainal, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Nurhanza Basri binti SSOS, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Raida Fakira Putri Irwansa binti Dedi Irwansyah, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Akhila Dewi Maliha binti Ahmad Abdullah, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Andi Ilham Firdaus bin Haji Muhammad Firdaus, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba. Selanjutnya, Ananda Abdullah Rozak Ilham bin Haji Muhammad Ilham, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Hafiz Yusuf Habibi bin Asef Arya Sunaryadi, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba dan An-Nazi'at. Selanjutnya, Ananda Muhammad Azwad bin Kasri, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, dan Al-Insyiqaq. Selanjutnya, Ananda Safa Ahsyahnaz Zainal binti Zainal Abidin, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Muhammad Imran bin Muhlis, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Muhammad Masyari Rashid Al-Aufi bin Oyong Sumargo, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Firsa Nur Alisa binti Jalil, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Afif Hakbillah, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Muhammad Khutbi At-Taris bin Muhammad Hasanuddin, usia 6 tahun, telah menyelesaikan hafalan
hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitur, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Mikaila Kanza Izzatun Niza binti Marsyur usia 6 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitur, dan Al-Mutaffifin. Selanjutnya, Ananda Muhammad Azam Syamsullah bin Syamsuddin usia 6 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Selanjutnya, Ananda Fadil Atala Afandi bin Ahmad Afandi usia 6 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, dan Al-Infitur. Selanjutnya, Ananda Muhammad Nabil Atikia Abu bin Abu Nawas usia 6 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Selanjutnya, Ananda Hijir Ash Syafaat Akhlisa bin Akhlisa Ishaq S.A. usia 6 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, dan Al-Infitur. Selanjutnya, Ananda Muhammad Alun Ashar bin Muhammad Adnan usia 6 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Selanjutnya, Ananda Fidela Kanza Azka Hayori binti Haryono usia 6 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, dan Al-Infitur. Selanjutnya, Ananda Andira Malahayati binti Faizal Mukti usia 6 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, dan Al-Infitur. Selanjutnya, Ananda Ahmad Gibran Mubarak bin Andi Olis Eskom usia 6 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Selanjutnya, kenaikan kelas TK Islami Bait Qur'ani Nurul Anwar. Yang pertama, Haura Asyariya Arasya binti Washudi usia 5 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, dan Al-Infitur. Selanjutnya, Ananda Fabian Torik Hilsa Aditya bin Elstin Aditya usia 5 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba dan An-Nazi'at. Selanjutnya, Ananda Najwa Raisya Syaukia binti Arif Asroful Anan usia 5 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Fayad Raifan Al-Sajwa bin Juari usia 5 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba dan An-Nazi'at. Selanjutnya, Ananda Andi Insyira Ardi binti Andi Ardi Arif usia 5 tahun telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya,
Ananda Muhammad Aditya Rifki Hamizan bin Firman, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, dan Al-Infitor. Selanjutnya, Ananda Aisyah Afrida binti Nur Effendi Yanto, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Anindira Khadijah Kufaira Kusuma binti Yudhistira Farda Kusuma, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Aryan Ar-Rafid Hasan bin Hasan Basri, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghushiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, dan Al-Qadar. Selanjutnya, Ananda Devangka Ravanisan bin Hendi Dwi Kurnia, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Haura Nazifa Winanda binti Rio Winanda, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Fazia Mahera Syaukia binti Bilal Jaya Tarkas, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Konita Afika Rahmat binti Rahmat, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Askia Shidikia binti Lawanto, usia 5 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Selanjutnya, Ananda Hafila Fajar El-Mukarram binti Mukarram, usia 4 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba dan An-Nazi'at. Selanjutnya, Ananda Baby Kaila Marsha Kirana binti Arif Novianto, usia 4 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Selanjutnya, Ananda Nadine Nashita Almin binti Suhendri, usia 4 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Selanjutnya, Ananda Abdul Manaf Abdulwanwa bin Muhammad dan Abdullah S. Sos MAPDR, usia 4 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba dan An-Nazi'at. Selanjutnya, Ananda Irsaldi Afqori Rayandra bin Qorian Yuli, usia 4 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba,
An-Nazi'at, dan Abasa. Selanjutnya Ananda Al-Farabi Bayanaka Harahaf bin Fahrul Mustafa Harahaf, usia 4 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba dan An-Nazi'at. Selanjutnya Ananda Naufaliandafa Akhtarisa bin Heru Kusmawan, usia 4 tahun, telah menyelesaikan hafalan surah An-Naba dan An-Nazi'at.